pode ler direto dele. Mateus 7, a partir do versículo 24, está dizendo: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Darum gleicht jeder, der auf diese meine Worte hört und sie befolgt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, stürzt es nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftiger Mann, der sein Haus einfach auf den Sand setzt. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört. Senhor, nós te pedimos, Pai, para que o Senhor nos capacite agora através da tua palavra. Herr, wir bitten dich darum, dass du uns jetzt durch dein Wort befähigst. Nós te pedimos que o Senhor nos dê capacitação para agir conforme a tua palavra. Und befähige uns, nach deinem Wort zu handeln. Pedimos assim em nome de Jesus. Wir bitten darum, im Namen Jesus. Amém. Amen. Como eu disse semana passada, não importa como o seu ano começou, Also wie ich letzte Woche schon gesagt habe, es ist egal, wie dein Jahr angefangen hat. a certeza do crente é que ele vai terminar bem. Das Zuversicht jedes Gläubigen ist, dass es am Ende gut wird. A nossa vida vai terminar bem. Unser Leben wird gut zum Ende gehen. Essa é a certeza que um cristão em Jesus pode ter. Das ist die Gewissheit, was ein Gläubiger an Jesus haben kann. Independente de qual é a sua situação de vida agora. Egal, was für einen Umstand, einen Zustand dein Leben ist, Se a sua fé está firmada em Jesus, Wenn o da- final é bom. wenn dein Glaube auf Jesus fundiert ist oder basiert ist, die Ende ist gut. E essa é a certeza que a palavra de Deus nos dá. Und das ist die Gewissheit, was das Wort Gottes uns gibt. E nós podemos nos alegrar com essa certeza que nós temos. Und darauf können wir uns freuen. Nós podemos viver com esperança. Wir können mit Hoffnung leben. Amém? Amen. Nós lemos essa passagem que tem a ver com aquilo que nós vamos nos focar hoje e neste ano. Wir haben dieses Wort gelesen, darauf wollen wir uns basieren. Nós todo ano procuramos um tema para nós nos focarmos. Jedes Jahr suchen wir nach einem Thema, worauf wir uns fokussieren E o können. tema deste ano é Firmados na Rocha. Und dieses Jahr wollen wir als Thema haben, fest auf dem Fels. Vamos repetir juntos? Firmados na Rocha. Firmados na Rocha. Fest auf dem Fels. Fest auf dem Fels. Essa palavra, ela é escrita aqui por Mateus, um dos discípulos de Jesus. Dieses Wort wurde hier von Matthäus geschrieben, einer Junge von Jesus. Ele registra aqui nessa passagem o que Jesus ensinou. Hier wurde aufgeschrieben, was Jesus gelehrt hat. E é importante nós entendermos que Jesus estava falando para um tipo de contexto naquele lugar. Und es ist wichtig zu wissen, dass Jesus an einem bestimmten Kontext geschrieben Israel hat, gesprochen hat. também cheio de terrenos secos, né? Israel war voller Erde, die so wüst war, so trocken war. E Jesus sabia que havia ali pessoas também que poderiam construir
abrigos em lugares ressecados, secos. Und Jesus wusste auch, dass manche Menschen haben so Zelten oder Abrigo also, Certo? aufgebaut, Orte, die so trocken waren. E poderia então ser rapidamente levado pela tempestade. Und diese Zelten wurden ganz schnell vom Stürmer dann weggenommen. E Jesus conta essa parábola, Und Jesus erzählt also dieses Gleichnis. algo tão fácil de entender, Es ist etwas, was eigentlich einfach zu verstehen ist. uma história tão simples, Das ist eine einfache Geschichte. que ele diz assim, como nós lemos no versículo 14: Es sagt so, wie wir gelesen haben im Vers 14. Quem ouve as minhas palavras, ou seja, as palavras de Jesus, Also diejenigen, die auf diese meine Wörter hört, also die Worte Jesus, está firmado na rocha. ist auf felsigen Grund gebaut. É alguém que é prudente. Das ist eine Person, der klug ist. É como uma pessoa que constrói uma casa sobre a rocha. Das ist wie eine Person, die ein Haus auf einem Fels baut. Porque quando vê a dificuldade, a casa não vai cair. Denn wenn die Schwierigkeiten da sind, dann wird dieses Haus nicht zugrunde gehen. E depois, no versículo 26, nós lemos também Jesus repetindo: olha, quem ouve as minhas palavras, mas não as pratica, é como o insensato. Und hier sagt Jesus im Vers 26, doch wer meine Wörter hört und sich nicht danach richtet, gleicht einer unvernünftigen Mann. É como alguém que também construiu uma casa. Diese Person hat auch ein Haus gebaut, Mas há uma diferença, ela construiu sobre a areia. aber diese Person hat dieses Haus auf den Sand gesetzt. E aí veio também a dificuldade, Dann kamen auch Schwierigkeiten mas essa casa caiu. und dieses Haus ist dann zugrunde gegangen. Uma simples história, fácil de entender. So eine ganz einfache Geschichte, es ist einfach zu verstehen. Mas é preciso que nós interpretemos ela para saber o que Jesus estava querendo dizer com ela. Aber wir müssen schon uns ein bisschen damit Interpretieren? ja, auslegen. Wir müssen es auslegen, damit wir verstehen können, was Jesus sagen wollte. Jesus, é importante nós entendermos, irmãos, quando nós lemos essa passagem, que Jesus, ele não está ensinando que a salvação é pelas obras que nós fazemos. Also es ist ganz wichtig zu verstehen, dass mit diesem Gleichnis möchte Jesus nicht sagen, dass unsere Errettung durch unsere Werke Porque stattfindet. quando nós pensamos em construção, nós sabemos que nós precisamos agir e botar a mão na massa para construir uma casa, Denn por exemplo. wenn wir daran denken, an einem Haus bauen, dann denken wir sofort, okay, ja, wir müssen ja, um ein Haus zu bauen, selbst Dinge in der Hand nehmen und arbeiten. Mas não é aquilo que eu faço, que você faz, que gera a nossa salvação. Aber es geht nicht darum, um das, was du tust oder das, was ich tue, das uns zur Errettung bringt. Jesus havia acabado de dizer que ele se importava muito com relacionamento. Jesus sagte davor, dass er sich mit dieser Beziehung kümmert. Que nós tivéssemos um relacionamento, vivêssemos em um relacionamento com ele. Dass wir in einer Beziehung mit ihm sind. Jesus havia acabado de dizer no versículo 23 sobre os falsos profetas, dizendo: esses eu nunca conheci, apesar de eles fazerem muitas obras em meu nome, esses eu não conheço. Jesus hatte gleich im Vers davor, im Vers 23 gesagt, über falsche Propheten gesagt, ich habe euch nie gekannt, obwohl ihr so viele Werke in meinem Namen tut. Jesus, ele não estava falando então sobre como as nossas obras podem nos levar à salvação. Also Jesus hat hier nicht darüber gesprochen, wie unsere Werke uns zur Errettung führt. Mas que a nossa salvação, ela tem base em onde nós colocamos a nossa casa. Qual é o fundamento sobre o qual nós construímos? Sondern dass unseres Haus unsere Errettung hat eine Grundlage und diese Grundlage ist darum, auf welchem Grundlage bauen wir unser Haus. Não é sobre o que fazemos,
Es geht nicht darum, um das, was wir tun, mas sobre qual fundamento você constrói. sondern auf welchen Grundlage baust du dein Haus. Jesus está falando disso aqui nessa Jesus spricht passagem. darum. Com outras palavras, In andere Worte, a salvação da casa, ela não vem pelo material que a casa é construída. also das Haus wird nicht gerettet wegen den Materialien, womit dieses Haus gebaut wird, Mas Jesus está dizendo que foi o fundamento que salvou aquela casa de não ser destruída. sondern die Grundlage hat dieses Haus errettet. Uma construiu sobre a areia, outra construiu sobre a rocha. Einer wurde auf Sand gebaut, der andere auf dem E Fels. por isso uma caiu e a outra ficou de pé. Deswegen ist einem zum Grund gegangen und die andere nicht. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus é a rocha. Das Wort sagt uns, Jesus ist das Fels. Jesus é o fundamento. Jesus ist die Grundlage. Não há outro fundamento sobre o qual nós podemos construir a nossa vida Es gibt keine andere Grundlage, worauf wir unser Leben bauen para sollen, que ela permaneça. damit sie weiterhin geführt wird. Se nós construirmos a nossa vida sobre outra pessoa que não seja Jesus, sobre outra fé que não seja Jesus, Wenn wir unser Leben auf irgendwas anderes bauen, das nicht Jesus ist, auf eine andere Person oder auf einen anderen Glaube, isso não vai durar. das wird nicht ewig dauern. Não sou eu que estou dizendo, Das sage ich nicht, é o próprio Jesus sondern Jesus selbst. que nos ensina a Er respeito lehrt disso. uns. E Jesus, ele é tão claro, a palavra é tão clara que a salvação somente vem pela fé. Und Jesus, er spricht so klar darüber, dass das Glaube nur, die Errettung nur durch Glauben stattfindet. Que nós podemos ler também em 1 Coríntios 3, no versículo 15, Wir können in 1. Korinther 3, Vers 15 lesen, que até mesmo aqueles que construíram, vamos dizer, com palha, sogar diejenigen, die mit Stroh gebaut haben, apesar de sofrerem prejuízo, serão salvos. auch wenn sie dann Den Schaden Schaden tragen müssen, die werden aus dem Feuer gerettet. será salvo como alguém que escapa através do fogo. Diese Person wird gerettet wie eine Person, die aus dem Feuer gereißt wird. Mesmo eu e você fazendo coisas, vamos dizer, erradas ou insuficientes, Auch wenn du und ich, wir tun Dinge, die vielleicht falsch sind oder nicht genug sind. se a nossa fé estiver baseada em Jesus, Wenn unser somente, Glaube aus Grundlage Jesus hat und allein Jesus, a palavra está dizendo, e ela é muito clara, que nós seremos salvos. Você será salvo. das Wort sagt uns ganz klar, wir werden gerettet. Porque não é a nossa mão ou a nossa obra. É a obra de Jesus na cruz que nos salva. Denn es geht nicht um unsere Handeln, sondern das Werk Jesu am Kreuz rettet uns. Então Jesus, ele não está ensinando aqui que nós seremos salvos por merecimento, Also Jesus bringt uns hier nicht bei, dass wir durch unseren Verdienst errettet werden, mas Jesus, ele ordena que nós vivamos uma vida que gere fruto, que mostra o arrependimento. sondern Jesus sagt uns ganz klar, dass wir ein Leben führen sollen, die unsere Buße zeigt und Früchte trägt. Amém? Agora a gente vai fazer um exercício. Vamos abrir um pouco a janela, Jetzt machen wir eine kleine que está Übung. bem, acho que abafado aqui dentro. Können wir ein bisschen Fenster aufmachen? Es ist hier ein bisschen... Ah, ok. Nur ganz kurz und dann wir machen zu. Ja, wenn es zu kalt, genau, dann kippen. Quer fazer uns exercícios de verdade? Vamos fazer aí, vamos levantar. Lass uns aufstehen, kurz.
Então você manda aí, você fala. Ela que está na fase fit também, ela que está aprendendo os exercícios. Sie kann ein paar Übungen zu Hause schon. Genau, lass uns strecken. Genau, jetzt die Füße. Genau, ein bisschen lockern. Genau. So, bewegen. Ne? Okay. Wackel. Podemos nos assentar. Jetzt dürfen wir uns wieder hinsetzen. Ok? Não é através das nossas boas obras, Also es geht nicht um unseren guten Werken. mas Jesus ele espera de nós que nós obedeçamos a Ele. Aber Jesus erwartet von uns, dass wir gehorsam sind. Ihm gehorsam sind. Isso é sinal de que nós deixamos a nossa velha vida para trás e agora queremos viver uma nova vida com Cristo. Obediência. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wir unser altes Leben zurückgelassen haben und jetzt ein neues Leben für ihn leben. Ou seja, nem tudo você vai entender logo de cara o que Jesus quer te dizer. Das heißt, Quer nos ensinar. du wirst vielleicht nicht sofort alles verstehen, was Jesus von dir möchte oder was dir beibringen möchte. Mas Jesus, quando ele chama ao segui-lo, Aber wenn Jesus dich ruft, ihm nachzufolgen, é uma decisão por obediência. das ist eine Entscheidung aus É uma Gehorsamkeit. renúncia que você faz do seu você, do seu ego. Das ist eine Ablehnung von deinem eigenen Ich, von deinem Ego. E agora deixa que Jesus controle a sua vida. Und du sollst jetzt es zulassen, dass Jesus dein Leben auf seiner Hand hat. E entenda que isso é uma caminhada diária de obediência. Und das ist ein Weg, was täglich geht, also tägliche Porque Gehorsamkeit. o Espírito de Deus, ele não possessa ninguém. Denn der Geist Gottes, nimmt keiner unter seine Kontrolle, oder wie sagen wir das so? Nós não ficamos em transe quando nós temos o Espírito de Deus. Also man wird nicht besessen von dem Geist Gottes, Nosso coração se torna sensível à voz de Deus. sondern unser Herz wird zu seiner Stimme dann sensibel, E empfindlich. aí nós temos nas mãos a decisão de obedecer ou não. Und da haben wir in unserer Hand die Entscheidung, ihm zu gehorchen oder eben nicht. E acontece que Jesus, ele espera de nós que nós obedeçamos. Und was Jesus von uns erwartet, ist, dass wir gehorsam sind. E quando nós tomamos esse passo de tomar uma decisão que agrada a Deus, Und wenn wir diese Schritte tun, ihm zu gefallen, die Entscheidung zu treffen, was ihm gefällt, isso a Bíblia chama de fruto de arrependimento. die Bibel nennt das die Frucht des Bußes. É o Espírito Santo agindo na sua vida, Der Geist, handelt, wirkt in deinem Leben em conjunto com você. und in einer Partnerschaft mit Porque o dir. Espírito de Deus é chamado de o ajudador. Denn der Geist Gottes, wird der Beisteher genannt. Veja que maravilhoso, nós temos um Deus que quer fazer parte da sua vida, da nossa vida. Seht mal, wie wunderbar. Wir haben einen Gott, der Teil deines Lebens Mas sein que möchte. ainda Ele quer ver de nós um trabalhar junto, Aber möchte von uns so eine Kooperation. por amor, uma cooperação, por amor. Aus Liebe heraus. E isto é fruto do arrependimento. Amém, irmãos? Und das ist Frucht vom Bußetun. Isso é importante nós entendemos que essa história que Jesus contou se trata disso. Deswegen wir müssen verstehen, dass dieses Wort, dieses Gleichnis, was Jesus erzählt hat, geht darum, Que construir sobre a rocha auf dem Fels bauen, nos dá salvação. schenkt uns Rettung. Mas a salvação não foi pela nossa construção, mas Aber die Errettung ging nicht, weil wir gebaut haben, por causa
de quem é o nosso fundamento. sondern wer unsere Grundlage ist. Veja, quando nós entendemos isso, vamos entendendo cada vez mais profundamente, nós entendemos do amor de Deus sobre nós. Wenn wir das verstehen, dann verstehen wir tiefer und tiefer, wie Gott uns liebt. A outra coisa que é importante nós entendermos aqui Was auch wichtig ist, dass wir verstehen, é que o mesmo tipo de problema veio de encontro às duas casas. wir müssen verstehen, dass beide Häuser hatten die gleichen Sorten von Schwierigkeiten. No versículo 25, Vers 25, nós lemos que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. lesen wir, dass ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt. Isso é o que aconteceu com a casa que estava firmada sobre a rocha. Das ist auf einem Haus passiert, was auf dem Fels gebaut wurde. E o que aconteceu com a casa que estava sobre a areia? Und was ist dann passiert mit dem Haus, was auf dem Sand gebaut No wurde? versículo 27, Vers 27. diz que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Da steht geschrieben, dass ein Wolkenbruch niederging und die Wassermassen heranflutete, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte. Ou seja, os mesmos problemas Also die gleichen Probleme aconteceram com as duas casas. sind für beide Häuser E- stattgefunden. Isso é um alerta para nós, Und das ist für uns so eine para Art von cada Warnung. de nós Für que está ouvindo o Evangelho, alle von uns, que ouve a mensagem de Cristo. die das Evangelium hören, dass die Botschaft Jesus hören. Um alerta de quem quer viver com Cristo. Wer möchte mit Jesus leben? A sua vida não vai ser isenta dos problemas. Also dein Leben wird nicht frei von Problemen sein. A vida cristã tem lutas. In diesem christlichen Leben gibt es Kämpfe, es gibt Probleme, Schwierigkeiten. Nós atravessamos as dificuldades nessa vida igual ou pior do que um não crente. Wir gehen durch die Schwierigkeiten des Lebens, die werden geschehen, genauso oder vielleicht sogar noch schlimmer als für Nichtgläubige. Às vezes há aquele momento em que é tomada a decisão por Jesus para que tudo seja solucionado. Manchmal geschehen so Entscheidungen für Jesus, damit alle Probleme gelöst werden. Mas quando nós entendemos o que significa viver para Jesus, Aber wenn wir doch verstehen, was es bedeutet, für Jesus zu leben, nós entendemos que seguir a Jesus é uma vida também de renúncias. verstehen wir, dass Jesus nachzufolgen auch ein Leben von Ablehnung ist. Verzicht ist ein besseres Wort, genau. E Jesus está dizendo: siga-me. Und Jesus sagt, folge mir nach. Qual será a sua decisão? Was ist deine Entscheidung dann? Carregue a sua cruz, Jesus diz. Trage dein Kreuz auf dich, sagt Jesus. Em Mateus 16, 25 a 26, Matthäus Kapitel 16, versículo 25. 25, diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwegen verliert, der wird es gewinnen. No 26, pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Im Vers 26 sagt, denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber das Leben einbüßt? Was könnte er schon als Gegenwert für sein Leben geben? Se nós olharmos a história dos personagens da Bíblia,
Wenn wir auf die Geschichten von den Menschen in der Bibel lesen Para würden, seguir a Deus, seguir a Jesus, precisou renúncia. also damit diese Menschen Jesus nachfolgen konnten, die haben auf vieles verzichtet. Abraão, por exemplo, deixou a sua terra natal, deixou tudo para trás. Abraham hat seinen Ort verlassen und alles hinterlassen, Porque quis obedecer a Deus. weil Gott gehorchen wollte. Ele mostrou fé, Zeigte Glauben. sem saber o que viria, Wusste nicht, was vor ihm sem kommt. saber o que ele receberia. Wusste nicht, was empfangen würde. Moisés, ele também renunciou uma vida de príncipe. Mose hat auf ein Leben als Prinz verzichtet, Para liderar um povo difícil no deserto. Ein sehr schwieriges Volk durch die Wüste zu leiten. Ele escolheu a missão de Deus em vez do seu próprio conforto. Hat die Mission Gottes ausgewählt, statt sein eigenes Wohlsein. Os discípulos, nós também conhecemos, abandonaram, por exemplo, as suas redes de pesca. Wir wissen, dass die Jünger ihre Fischernetze verlassen haben. Cada precisou renunciar a sua vida, a sua própria vida, para seguir a Jesus. Jeder musste auf sein Leben verzichten, Jesus zu verkündigen. Paulo também era homem de status, conhecido por ser homem inteligente, Paulus war auch provavelmente bem financeiramente. Paulus war auch so eine Person, der so ein Status hatte, der Fariseu. ein gutes Leben genossen hat. Wurde bestimmt wohlhabender, war ein Pharisäer. Mas ele escolheu seguir a Cristo. Aber hat auch sich entschieden, Jesus zu folgen. Nós precisamos, irmãos, também tomar essa decisão se nós quisermos seguir a Cristo. Ihr Lieben, wir müssen auch diese Entscheidung treffen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Dia após dia. Jeden Tag. Nós precisamos renunciar do nosso ego, Wir müssen auf unser Ego verzichten, do nosso ódio. unser Hass verzichten. Quem aqui, Jesus disse, quem aqui nunca pecou, atire a primeira pedra. Jesus sagte einmal, wer hier niemals gesündigt hat, soll der erste Stein werfen. Quem aqui não tem ódio, às vezes, no coração, Wer- atire a primeira pedra. Wer hier nicht mal schon gehasst hat, soll der erste Stein werfen. Nós precisamos, apesar disso, desse ódio que às vezes entra ou pode querer criar morada no nosso coração, seja ódio, sejam outras coisas ruins, nós precisamos renunciar. Egal, ob es Hass ist oder andere schlechte Dinge, die in unserem Herz Platz einnehmen, wir müssen darauf verzichten. Por quê? Porque isso é construir sobre a rocha. Denn darauf zu verzichten heißt es auch, auf dem Feld zu bauen. Agir com amor, Mit Liebe com handeln, perdão, é construir sobre a rocha. mit Vergebung handeln. Das ist auf dem Feld Nós zu bauen. precisamos renunciar maledicência, falar mal dos outros. Wir müssen darauf zu verzichten, über anderen schlecht zu reden. Isso não é para me agradar. E não é para agradar o seu irmão em primeiro lugar. Nicht mir zu gefallen oder deinen Geschwistern zu gefallen. Jesus espera isso de nós. Jesus erwartet es von uns. Ele espera que nós construamos uma casa sobre Ele, sobre o fundamento que é Ele. Erwartet, dass wir das Haus auf ihm, auf die richtige Grundlage bauen, auf ihm. Eu tenho uma lista aqui, porque eu pesquisei numa lista no Google. Ich habe hier so eine Liste, ich habe im Google O que o gesucht, cristão precisa renunciar? worauf Na sua muss ein caminhada com Christ Cristo. verzichten auf seinem Weg mit Jesus. Renunciar da falta de amor Also com os nossos irmãos. das Mangel an Liebe mit unseren Geschwistern.
O Google disse também renunciar da competição. Que testemunho é esse que os cristãos estão dando, que o Google está sabendo que os cristãos estão competindo entre eles, entre os outros? Ja, wir müssen auch an den Wettbewerb irgendwie verzichten. Und ich habe gedacht, was für ein Zeugnis ist das, was die Christen gerade ablegen, wo Google sagt, dass die Christen darauf verzichten sollen. A igreja foi chamada para ser luz do mundo, Wir würden dazu berufen, als Kirche Licht in der Welt zu sein, para que o mundo veja que Deus é vivo, o Deus que nós cremos é vivo. damit die Welt sieht, dass unser Gott lebendig ist. Vamos renunciar ao orgulho. Wir sollen auch auf unseren Stolz verzichten. Vamos dizer não para a inveja quando ela bater na porta do seu coração. Ah, eu não tenho, mas ele tem. Wir sagen Nein zu Neid, wenn es an unserem Herz klopft. Oh, ich habe es nicht, diese Person hat es. Vamos renunciar à inimizade. Eu não gosto, não vou com a cara daquela pessoa. Wir sollen auf Feindlichkeit verzichten. É isso que nós sentimos, irmãos. É contra isso que nós precisamos lutar, contra o desejo da carne. Oder wenn du sagst, diese Person mag ich gar nicht. Wir sollen uns darauf Porque verzichten. está aí, o confronto está aí, ele existe. Also Tudo isso, dieses dessa Gefühl lista ist aqui. da, also auf unserem Fleisch. A pergunta é se nós estamos construindo em que fundamento, na rocha ou na areia? Aber die Frage ist, worauf bauen wir? Auf das Fels, auf dem Fels Porque se oder nós auf Sand? quisermos construir sobre a rocha, vai existir um momento em que você vai precisar deixar certos tipos de amizades. Denn wenn wir auf dem Fels bauen, müssen wir schon auf einige Freundschaften oder Beziehungen verzichten. Você vai precisar parar de visitar alguns locais, algumas festas. Du wirst vielleicht einige Orte oder Partys nicht mehr besuchen. Veja, ninguém, né, é possesso pelo Espírito. Aber seht mal, niemand wird vom Geist besessen. O Espírito, ele nos constrange a fazer a vontade, por amor. Sondern er drängt uns durch Liebe, seinen Wille zu tun. Alguns hábitos nós vamos precisar renunciar, Wir müssen auf einige Gewohnheiten que verzichten, não edificam a nossa vida. die unserem Leben nicht aufbauen. Eu me lembrei deste aspecto porque é algo muito importante para nós, irmãos. Se nós quisermos construir sobre a rocha, vai haver dificuldade. Vai haver muita dificuldade no caminho. Ich habe an dieses Aspekt gedacht. Wenn wir unser Leben auf dem Fels bauen möchten, es werden Schwierigkeiten vorkommen, und zwar viele. Agir de maneira obediente é difícil. Gehorsam zu sein, gehorsam zu handeln, ist schwer. Só pelo fato de nós agirmos por obediência a Deus, isso vai gerar dificuldade para a nossa vida. Allein die Tatsache, dass wir Gott gehorsam sind, das wird schon schwierig sein. Amém, irmãos? Amen, ihr Lieben. Mas, Aber, esse é também o tremendo da palavra, porque ela é equilibrada. das ist A palavra de Jesus, ela é equilibrada, ela é perfeita. was großartig ist an der Sache. Das Wort Gottes hält ein Gleichgewicht. Also das Wort Gottes ist perfekt. E o que Jesus está também querendo dizer aqui é algo tremendo. Was Jesus uns hier sagt, ist fantastisch, ist großartig. Pois Jesus está dizendo, quem age de acordo com as palavras dele, pode ficar tranquilo.
Denn Jesus sagt, aber wenn ihr nach meinen Worten handelt, ihr könnt in Ruhe sein. Pode ficar em paz. Ihr könnt Frieden Porque haben. vai vir a dificuldade, vai vir o problema. Denn es werden Schwierigkeiten kommen, es werden Probleme Mas no kommen. final a sua casa vai ficar de pé. Aber am Ende dein Haus steht. Ela não vai ser abalada. Es wird nicht erschüttert. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus Denn diejenigen, die in Jesus Christus são mais sind, que vencedores. sind mehr als Überwinder. Amém. Amen. Amém. Ele já está dizendo amém, igreja. Sagt Amém. schon Amen. Amen. Foi o que eu entendi, pelo menos. So habe ich es verstanden. O salmista diz no Salmo 84, 5 e 6, feliz o homem cuja força está em ti, Jesus. Im Psalm 84, 5 und 6 steht geschrieben, wie glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen, Herr. E os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e as chuvas de outono também o enchem de cisternas. Okay, wenn sie durch Tränental ziehen, wird es zum Quellort. Durch sie und der Herbstregen hüllt es in Segen. A palavra de Deus, ela, quando é fundamento para as nossas vidas, para as nossas decisões, Wenn das Wort Gottes die Grundlage ist für unser Leben, für unsere Entscheidungen, nós podemos viver de uma forma totalmente diferente desse mundo. können wir in einer Art und Weise leben, was komplett anders ist, als wie die Welt das Leben Amém? führt. Porque há essa diferença entre a situação, a circunstância, Denn es gibt diesen Unterschied in Umständen. os problemas, né, que nós vimos aqui são os mesmos. Die Probleme Pra sind manchmal die gleichen mundo. für alle. Mas o sentimento do cristão, ele precisa ser diferente. Aber wie wir fühlen, also wie wir Christen fühlen, muss anders sein. Eu não estou dizendo, e a palavra também não espera que nós vivamos o tempo todo sorrindo e alegres. Also ich sage es nicht und das Wort sagt es auch nicht, dass wir die ganze Zeit nur so fröhlich und lächeln Porque laufen no sollen. momento da dor vai haver choro, vai haver tristeza. Denn wenn die Schmerzen kommen, also es wird natürlich Tränen da sein und Mas Traurigkeit a da sein. diferença é que, firmados sobre a rocha, nós vamos ter sempre onde firmar os nossos pés. Der Unterschied liegt darin, dass wenn wir auf dem Fels gebaut werden, wir haben immer einen sicheren Ort, wo wir Com unsere a Füße certeza fassen. que nós estaremos seguros. Mit dieser Gewissheit, dass wir sicher sein Isso werden. nos dá esperança. Das schenkt uns Hoffnung. Isso nos dá um sentimento de saber que vai terminar bem. Und das gibt uns diese Gewissheit, dass am Ende es wird gut. No mundo tereis aflições. In die Welt werdet ihr Bedrängnisse haben. Olha, minha vida está cheia de problemas, a situação está ruim. Mein Leben ist voller Probleme. Es ist schwer, die Situation ist sehr schwer. Mas ainda assim nós podemos encontrar uma alegria Aber immerhin können wir Freude finden e um alívio und Erleichterung que não tem finden, fim. was endlos ist. O problema é nós tentarmos procurar alegria no mundo, em coisas do mundo. Das Problem ist, wenn wir unsere Freude in Sachen der Welt suchen. Ela acaba. Diese Freude wird zu Ende gehen. É areia, Das ist Sand, é palha. das ist Stroh. Mas a alegria que vem do Senhor, Aber die quando Freude, was ela vom é a Herrn nossa kommt, força, wenn diese Freude unsere Stärke ist, nós temos sustento emocional. Quem está precisando de sustento emocional aqui? Amém? da haben wir Amém. eine emotionale Versorgung. Wer braucht Quem emotionale está Versorgung vom precisando de Herrn? sustento emocional, Wer braucht eine de emotionale Versorgung sustento vom Herrn espiritual? und geistliche Versorgung vom Herrn? Somente Jesus pode verdadeiramente nos sustentar no momento do problema. Nur Jesus kann uns so versorgen, mitten im Problem, mitten in Schwierigkeit.
Se a nossa força estiver em Deus, nós vamos ver um milagre no final da situação. Wenn unsere Kraft an Jesus liegt, wir werden ein Wunder sehen. Porque nós servimos a um Deus também, irmãos, que nós podemos ter segurança. Ele pode transformar essa situação que você está vivendo. Denn wir dienen einem Herrn, wir wissen, dass diese Situation, was du gerade erlebst, auch verändern kann. Deus, ele pode fazer um milagre nessa situação. Ele pode fazer um milagre na sua vida. Gott kann ein Wunder in deinem Leben tun. Deus é o Deus que pode transformar uma terra seca em uma terra molhada, cheia de água. Gott ist derjenige, der so ein trockenes Boden in ein Land verwandeln kann, was voller Wasser ist. Ele pode transformar uma casa que está prestes a cair numa casa que vai permanecer em pé. Kann ein Haus, was fast schon zerstört ist, zu einem Haus verwandeln, was fest ist und aufrichtig ist. Quando Deus é o seu fundamento, Wenn Gott deine Grundlage quando ist, Jesus é a sua rocha, wenn Gott dein Fels ist, o que deveria ser talvez uma tragédia, was vielleicht eine Tragödie sein sollte, passa a ser uma vitória de Deus na sua vida. wird zu einem Segen, zu einem Sieg Gottes auf deinem Leben. Ele pode transformar o seu choro em alegria. Kann dein Trauer, dein Weinen in Freude Pode verwandeln. transformar a sua derrota em uma vitória. Kann deine Niederlage zu einem Sieg verwandeln. Pois Deus, quando Ele está no barco, quando Jesus está no barco, Denn wenn Jesus auf dem Boot ist, Ele pode fazer, né, a tempestade virar calmaria. Kann die Stürme zur Ruhe bringen. Sabe aonde? Dentro do seu coração. Weißt du wo? In deinem Herz. As circunstâncias talvez podem continuar as mesmas, Vielleicht sind die Umstände mas genau quando gleich. Jesus está agindo no seu coração, Aber wenn Jesus in deinem Herz wirkt, há alegria, há dann paz, schenkt Freude há und Frieden tranquilidade und Ruhe no meio do problema, mitten im Problem, através do problema. durch den Problem. E o melhor de tudo é depois que o problema passa. Und nachdem dieses Problem schon gegangen ist, schon Vergangenheit Nós ist, podemos testificar o milagre de Deus, da a können wir fidelidade de Deus. Zeugnis von seiner Treue ablegen. Você crê nisso? Você quer isso? Glaubst du daran? Möchtest du das? Hoje é um dia que você pode tomar essa decisão, Heute ist ein Tag, wo du diese Entscheidung treffen kannst, construir a sua vida sobre a rocha, Dein sobre Haus Jesus. auf dem Feld zu bauen, auf Jesus E zu Ele bauen. vai te dizer algumas coisas, talvez Ele já esteja dizendo aqui nessa palavra, o que você deve deixar para trás. Und wird dir einige Dinge sagen, die du verlassen solltest, du darauf verzichten solltest. Vielleicht sagt dir schon jetzt durch dieses Wort. Mas o melhor de tudo é que Ele está aqui. Aber das Beste E daran ist, você está aqui hoje diante dele. ist hier und du bist hier heute E Ele está vor te ihm. chamando, Und ruft siga-me. dich und sagt dir, folge mir nach. Eu quero ser a sua rocha. Ich möchte dein Fels sein. No versículo 28 e 29, Vers nós 28 und lemos 29 que sagt, a multidão ficou maravilhada porque era tamanha autoridade como Jesus ensinava. die Menschen waren überwältigt von seiner Vollmacht, wie gesprochen hat. Os estudiosos dizem que os fariseus, por exemplo, quando iam ensinar algo, tinham um certo tipo de autoridade, porque citavam as escrituras. Also die Gelehrten sagen, dass die Gesetzlehrer zu der Zeit, die Pharisäer, die haben in so einer Art gepredigt, die haben immer zitiert. Eles citavam até alguns outros rabinos, né? Die zitierten andere Rabbis, Professores da época. Lehrer von der Zeit. Acontece que Jesus, quando vinha falar e ensinar, nem sempre ele citava as escrituras.
Aber wenn Jesus predigte, nicht immer zitiert er die Schriften. E nunca mencionava outros professores. Und vamos er dizer assim, erwähnte rabinos. keine anderen Lehrer oder Rabbis von der Zeit. Jesus ensinava como alguém que fala pelo Pai. Er sprach wie jemand, der direkt vom Vater gesprochen hat. E nós cremos que Jesus é o Messias. Und wir glauben daran, dass Jesus der Que ele- Messias ist. A ele foi dada toda a autoridade. Ihm wurde die ganze Vollmacht gegeben. Nele, né, está o início e o fim. In ihm sind die Anfang und das Ende. Ja, Jesus é o Salvador. Jesus ist der Erretter. Ele é o caminho. Er ist der Weg. E a minha oração hoje é que, apesar de talvez você estar ouvindo essa mensagem não através de Jesus, Und mein através da Gebet minha heute boca, ist auch, wenn du dieses Wort nicht direkt von Jesus empfangen hast, sondern durch meinen Mund. é que você tome essas palavras como vindas de Jesus. Aber dass du diese Worte, als ob die direkt von Jesus gekommen sind, empfängst. A minha oração é que o seu coração possa estar com temor Mein Gebet ist, dass dein Herz gerade Ehrfurcht erlebt. sobre como você vai viver a sua vida a partir de hoje. Und diese Ehrfurcht geht darum, wie du dein Leben ab heute ausleben Quais wirst. tipos de decisões você vai tomar? Was für Entscheidungen wirst du treffen? Que você hoje possa tomar essa decisão de estar mais próximo dele. Dass du heute diese Entscheidung triffst, näher zu sein. Senhor, ó Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pela tua presença. Herr, wir danken dir für das Wort und für deine E Gegenwart pelo teu agir no nosso meio, Senhor. und für dein Wirken in unserer Mitte, Herr. Senhor, tu conheces cada um dos corações aqui. Herr, du kennst jeden einzelnen Herz hier. E sabes, Senhor, o que cada um precisa. Und du weißt genau, was jeder einzeln braucht. Ó Deus, tu conheces, Senhor, e sabes, Senhor, aqueles que estão agora fazendo essa oração com o coração, Senhor, arrependido. Herr, du kennst und du weißt diejenigen, die heute dieses Gebet aussprechen mit einem zerbrochenen Herz, ein Herz, was Buße tut. Senhor, obrigado, Deus. Pai, que o Senhor escuta, Senhor, cada um dos corações que estão aqui. Herr, danke, dass du zuhörst, jede einzelne, die hier sind. Senhor, nós nos chegamos, Senhor, pedindo perdão, Senhor. Herr, wir bitten um Vergebung. Pedindo, Senhor, para que o Senhor ajuste as nossas vidas. Dass du unser Leben wieder aufrichtest. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Herr, wir brauchen dich. Ó Deus, e nós aqui queremos fazer a Tua vontade. Herr, wir möchten deinen Wille tun. Sermos obedientes, Senhor. Wir möchten gehorsam sein. Ó Deus, queremos dar, Senhor, passos de fé em obediência. Wir wollen Schritte des Glaubens tun, Herr, in Gehorsamkeit auf dich. Ó Deus, e que o nosso amor cresça, Senhor, por Ti. Und dass unsere Liebe für dich wächst. Pai, que essas decisões no meio do caminho se tornem cada vez mais fáceis de se tomar, Senhor. Dass diese Entscheidungen, was wir treffen müssen, einfacher und einfacher werden. Senhor, para que possamos passo a passo fazer a Tua vontade, Senhor. Damit wir Schritt nach Schritt deinen Wille tun. Ó Deus, que esse ano seja um ano onde nós possamos, Senhor, estar firmados na rocha que é o Senhor Jesus. Möge dieses Jahr wirklich ein Jahr sein, wo wir fest auf dem Feld sind. Possamos Dass du bist buscar dieser juntos Fels. como igreja, Senhor. Dass wir zusammen als Kirche, als Gemeinde danach trachten Estarmos, Senhor, können. nesse relacionamento, Senhor, contigo, pessoal, Pai. In dieser persönlichen Beziehung mit dir sein können, Ó Herr. Deus, que possamos, assim, Senhor, neste ano, construir, Senhor, em Ti, Senhor, a nossa vida, Pai, uns com os outros aqui desta igreja, Senhor. Mögen wir dieses Jahr unser Leben auf dich bauen, Herr, miteinander.
Toca, Senhor, pelo teu Espírito Santo Berühre mit deinem e Geist faça a tua vontade, em nome de und mach deinen Jesus. Willen im Namen Jesus. Amém, Senhor. Amen.